Sambi se ya bark puso la ton tas di fan gili ni senandi ke ton woto wenda like kisira ni tondo wakat fan wanyinga ti wen sakre pore ton le pama wakato na yilen tas yamba kibe buto tore tirkelo koti anti pani tondo titi reng tas yamba kibo azuraro yon wati sanken wersit kibo azanga koya wala ran kama Sankene je seta sulli kemsa seka sinzimbe biarisi France tengonwa opsos kazura ratika zabra ni tengon sonda mpasa taba lakira ni toninga opson 20 se temsnis basantarub zulesa ni tengon sonda obzabra nerewa wenge Burkina Faso tenga le pamab sombonde ti médaille de bronze en 5e ni yugusra ramba santa Maroc tenga nanti nare wax stab ninga pour un obsombonde ti jeux africains wa a facial sawadoro son pame zura médaille obsombonde médaille de bronze a sentiki taekwondo a logro pore ya Gloria Gisu la son pame zura médaille sentiki karate wa Français ne Allemagne tengaramba obsira tab nore zama ata anam venreno kenda son train pamri kreti songe tinyo kolga panga apase Sahel soronwa no kenda kensa ya suntu nebinye srane Sahel temsa senkere ni tiksigninga sinzinda biari se France tengwa lor pore temnisba son bebje seta sulunwa arab serdan tala seka septembre chugu Burkina Faso na tengwa sen ya wodra la seka zuroro anati kanyo kolga yelle temspila nous pour un conseil CEDEAO communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest souli a facial kemde ya tip soba oblesi la wala yum fawa arkunara karango on obsaka ya tenga na karam bisbuto tore obilga meti bam yam yakra ya sanna kiteti kama obra pamra bangre ni nasaranda l'école nwanyimdi dina yeli Alexis Belemnaba mamnata kabore venma yani bamba tinanti kilare Moroti kombon gara reber nasaranda lekole nwa yimdina yele ya woto latip tima soba a Faisal sawara sumbe tengan woro kanwa rabo ni bam saka mwimbi kita meti yumfa kamba san wa king vutrab somboni nasaranti vakansa wakato a Faisal kiemde siginda mwem korongo nan ko kombonga kellen ya songur burme on ko kamba rogorba obzaba wenge Mamda kimde Faisal bani kita te tun manoto noa mi kemti ekola hambai kama wuso be zason te gwama ya wuso bon te yilinti soglo obzamti ekola lewa yiki ya swagala bala ya yella tun kurun don kan sabna ma ekola wakati hamba kiwe yiti tun za tun za kuma min ya yelle ya rin kite tutun men yakya men yon ku de vacan hawoto ni zama kama wenam yela poa bon ya yel kan kite tun ko kan sa mata wasone kama kontondo sannan yili en vena kamba men passé wa zulatip tima sob kiti mora ye yurbon ta mayra Idrissa wa nanti kun ko kama am ya karmbiga am karma libi le bon Burkina Faso ka donc yura la mayga Idrissa alhamdulillah rabbil alamin mam ko ko mba bumuninga ya sagal ga vuyi ma poy pipi bare ngamba ya wenna mala Allah male ba ba ka kan Qur'an kan hadisi namba la wende ba pumi wende ya sobe donc mam dikane sala hin ya so ton in singa zuga anina a nora tuba azilimda halantu ke putera siye na wane musafa na wingi ne sala ya soba winna na ne o soba model ni na na wa bangti tia na kanga soba effectivement sinan ton du ne wotla mam de ngen kengene ba ya kwamba mo ha ilam ti do ne bumme hizem sid ne bamba ya ne to mam kele sagalba ba su mandi ki zuwod ninga u za sa posin ne ba rogod ba manamba banamba kem namba ya sa sumba men yizu som selemba parce que tenga guda bamba beoro tenga avenir be bamba nuwi rende yum falle ko la san wa base oblik da zam so buto to dina wenge on compte combien
la aria kam yum sẽn ta yopoen digd piila naase la b sẽn deegd miisrã pʋg wotone zãmsga wɛɛngẽ wã. d na le tɩ pãma kibare sẽn kẽere ne tɩ-tɩɩma a facial kẽmde tɩ sẽn paase b sẽn sigli arkunaarã karengo n kõ kamba b bilgame tɩ bãmb na n tɩbsa kam sõore sẽn na n ta bãmb koabga nina bãas wɛɛngẽ wã n paasa taaba la tɩbsga wotone wã na n yɩ zaalem tɩ d na n tɩ kelgba. Y tõe n yeelame tɩ tɩb-tɩɩmã soaba a faisal kẽmde bãmb nonglmã yaa kãsenga n kõ kamba n paas zãmsga moeemda wɛɛngẽ b sẽn dɩkd n taasd kamba vakãs-vakãasã b yãka yam rõn kãnga n na n tɩp kambã n paase. Puisque mam yaa ned sẽn tɩpde donc mam da ratame tɩ le premier n wat woto m da mi maana nonglem n tɩpd kamb nina wẽnnaam yĩnga fɩ sabidillahi donc kikãngã me yaa le premier n wat wotone wã n na n tɩpa kam koabga nina wɛɛngẽ zaalem wẽnnaam sõngr poore n leb n le paas wala kam la ninsib sẽn yaa bɛd mi n gẽen dootẽ wã n na n tɩpa bãmb me bãmb koabga fɩ sabidillahi wẽnnaam yĩnga tɩ a yaa bãaga t'a a sãn be ne fo tɩ fo sã n yaa ned sẽn yaa pʋʋsda bon a sãn paam fo pʋʋsg yaa yɩlgre lebga ne fo yaa tɩla ne fo tɩ fo yaoog n paam n kẽ pʋʋsg pʋga yaa rẽ n kɩte tɩ tõnd me maana nia n na n maan wotone tɩ wẽnnaam na pʋɩɩl-sõm na n kõ dõndo. Kibara wotone wã yaa waazu wa b sẽn kɩta idrisa maɩga wa na n dɩk n taas kamba loogr pool la b zẽka la ka kamba bala n paam sɛka yõod ye tɩ kãsem-dãmbã me sẽn zĩnd zĩigã pʋgẽ wã ad b kellame n bẽd n na n paam vẽenem buud toor-toore sẽn kẽed ne saasa yɛla a idrisa maɩga sẽn nin sõsda televizion al-uda wa zugã. A yɩa wa mam meng n sõsd televizion wã pʋgẽ wã n sõsd saasa yɛlã la m wa kell n pak vɩʋʋmsã tɩ n wa n tara sʋkr fãa bɩ a sʋkɛ la d yaood n tar zĩ-kãngã zĩ ha tɩ wʋsga fãa sʋgsame b sãn pa fasem yɛla ninsã fãa tõnd me sagl-sagla taaba zugu. D sã n na n gese yaa kamba na yɩ beoog kamba la nebã a yiibã raabo tɩ bala b wingame tɩ yaa bãmba sẽn mi tɩ zãmaan sã n na n manege a tũuda ne kamba wubrã la bãmb me sẽn nadgd pãnga b na tõog n dɩk wub sõngo n kõ kombia woto wã. E na tɩ teesa kõongẽ sẽn be bus commune wã tẽmbila pʋgẽ masã tɩ uta kiuura sẽn piila no 2019 a yʋʋmde association nebla bũmbu des jeunes commerçants du faso sula rãmba b rɩka no-kẽndre n na n sel zĩ-kãensã tɩs buud toor-toore la tɩsã sõora taabame tusre chambre de commerce et d'industrie du burkina sula rãmba b sõnga nin-kãensã b tʋʋmda pʋgẽ sẽn kẽede ne zabrã ne warã tɩ d na tɩ paame kasɛta la vẽenemã ne archimède boy la mamuna kabore. Zaman dimaha lebr basul la ninga b sẽn boonde tɩ association nebla bũmba rãmba b tog n sela tɩɩse kõongẽ buug soolmẽ wã b no-kẽndrã wotone wã yaa b na tõog n yãag tẽngã rãmba b moora ne wara wɛɛngẽ wã. Yaa rẽ kɩ tɩ tõnd yãk yam kãngã n na sel tɩɩsa la tɩɩsã selbo tõnd sʋka d mengã n gese yaa yɛla d na n sele la tõnd tara tõnd ba yõkdga sẽn yaa alaji n be tõnd koto wakat buud fãa yaa rẽ n kɩte tɩ tõnd tɩ sã n yaa woto tõnd sẽn yãk yam n na n sel tɩɩsa tõnd na n sela yãmb nengẽ. Yaa woto tɩ tõnd yek taab rũnnã n na n sɩd tɩɩse n na ta bãmb kobr sopoe la sã ne tõnd togsga menga yaa tɩɩs tuus la tõnd na n sele dẽn yam kãngã tõnd sẽn paama tõnd tagsdame tɩ a tʋʋm sõngo parce que wẽnnaam bee ne neb nins sẽn tʋmd b tʋʋm sõma tɩ tõnd tagsd tɩ tɩɩs selbo a yaa tʋʋm sõngo a tara biis tɩ neb rɩtẽ a tara maasem tɩ neb zĩndẽ a le takda saag n watẽ a le yolsda wʋsgo a le yaa tɩp-tɩɩp. Tʋʋmda sõmblem kɩtame tɩ conseil municipal n kõ buug soolmẽ wã rãmba b wing tɩ bãmb da ka tõe n kell n pa sɩ ad yaa rẽ n so tɩ meera nicolas sawadgo b sɩd na n zẽk bark pʋʋsg koeese n taas la a gi amadou sawadgo commerçant bator soba plateau central région wã pʋga neb kom yõgdsã rat n yetɩ association nebla bũmb lɛɛbrba. Rẽ wa ne conseil municipal yʋʋr yĩnga tõnd ka tõe n sĩndd nungre n wa bas bãmb tɩ b wata n kẽ n sele n loog n yɩ tɩ pa wʋm tõnd rãamde rẽ na so tɩ tõnd sã n ges rũndã kõong dãmbã fãa yiime kõong nin-kẽemba kõong rapa b kom-biise nebã sɩd kaoogame n sɩd yi n na n sɩd yãaba la pʋʋsd neb tʋʋmde la pʋʋsd neb kẽnd-kẽnde tɩ tʋʋm ninga b sẽn tʋma yaa nabã wẽnnaambã bala n tõe n yaooba tõnd yãame tɩ tɩɩselbo a wata ne bũmb wʋsgo ninsal vɩɩm pʋga wẽnd yɩ pipi n sel tɩɩse tɩ ninsaalb yaoog n na n pʋgle rẽ wã
ton tient mais ti tumning tum de ton commune pour moi ananta la nyondo on ko ton fangili ton na pousse la barkuzo bangi saiti association nebla bumbu ya suli sumbe wogdo kane sendata nanta 2015 yumda o winga mitika bam pipi tum de sna yile nya tenga yidigri wenge labam saman woto noa runda wa me ya nepi wala yemre la sumbe sulla poa optisa selba woto wa ya sannan songe mora ni wara wenge la arkelle ya wala lekur burme sen kere ni tenga tor so barok mar Christian Kabore se ze kwera anambol bulkin bil fata yikin yalse ni tisa selbo tobna taba antus wara zani Burkina Faso Sankere ne wastaba ni wusura wenge sumbonde ti Jeux africains wa sombe Maroc tenga woto wenda a facial sawadogo sumpame medai wa sintiki taekwondo wa logor pole ya Gloria Gisu umpam yibun sob medai nko Burkina Faso tenga sintiki karate wa la ya zuda medai upsumbonti medai de bronze lab sumpama tidnanti pam kaseta ne Sandrine Zuguri sumbe Maroc tenga wa woto wende Rasmata abla wotoni la Burkina Faso karate karamba simbor sanama madayuwa obsimboni farandati medai dora sandi kropa zigunwa Burkina Faso beno wakana tolompa ambumye ne buso sandarantal tiembo ni babisa taba tubonti frère sanua ni kensa na konga panga bochona ekipatore la tuni kata par ekipa sa ni kumite wa abeni saudo ne dauda na yi wastab kanga pour toto a heure kapena son toronta ka de finale Arba mekana tolon zanziye obnankelem pa ka de finalon la saine Marie Cornet c'est directeur technique national de karaté bam tasra metiza manzin tumna pour a 5e ni Burkina Faso karaté karamba paraba zigunwa ya Gloria Gisubala nampa matumda nyoro Burkina Faso karate ka kanganwa anampa ma bronza madayuwa sayane Gloria Gisu warastaba yito bilfuti bala bamsera borchwana karate kawa amalike moza la sayane Gloria Sanu ni kanga bangra 5e ni karate wa ya usonti yira ni kumite wa pila yemela yopo a Gloria Gisu ton borchwana karate kawa a Gloria zenka Burkina Faso tapkora o ya suno mpama zinc Burkina Faso zuga zinc tenga fan yure parce que tenga vi sasa hankana na donc gom Burkina Faso yel som journaux ramoa ya bumu ya soma ya bumu konsuno ndakana na ouais parce que ton d'avoir singro mais ton singa plus ton avance la compétition pourra plus mam sante dam tom tweme tom da tweme na bala singro mengam sandam ti et mda twinching final quoi donc wakat konga une médaille de bronze à la bratile il y a ça comme zoyande ra le bratile to berik médaille Eric al compétition à singre ya bronze à médaille bala la Burkina Faso ton pamia la tourne Gloria Gisu karaté comité ne Faisal Saodogo taekwondo et nanti te seba kibezni masa pam kibetaba Le pays wa neng pisi la yiba zugu biligram te seyani kibaya bamsam pame parti politique pale nan pam dugudugu Burkina Faso tenga wa septembre kubu rasma yopoe 2019 a yumde ya parti politique twetwe ya la sandate intigimtaba parti politique pala pour antele a cadre désiré roro tabonama 2020 yumde Sompare le pays wa neng pisi la yiba zugu biligrame Tisanma Toubzi Sumbe Kibu Tembilu wa Unkokilsi commune Pasor province wa Neba Yibu Man Kalam Arzumarare Uta Kugu Rasma we San Lora la Tuni Siligri Sinzindi Sanambokunwa Boka San Zulum Halkenga Kitame to Patonre na Yisi Kidebaye Nyokol Garamba Arub Kitame to Pare Sanma Toubzi Kanga Seya Netenre Siligri Minda Zindi Sanambokaye Mbe Yargo Tembilu wa Unkokilsi commune Lari mera yi sababu tineb sonre santa yibu man kalum Soutonera ngen kom abud pore woto ya tarsoni nga ton son pame nampine yam urunda wa wen sakar pore bureau inale watasi la kibe buto tore mona ganar falafi